نعم سجل موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. طيب أحبتي في الله، إن شاء الله يتجدد لقائنا في هذا اللقاء الإيماني والتربوي، لعلنا نعيد تربية الأمة من جديد، تربية أولادنا وتربية بناتنا وتربية طلابنا وطالباتنا على الفهم الإسلامي الصحيح والأخلاق والمبادئ الإسلامية الصحيحة والمناسبة لأعمارهم وأحوالهم إن شاء الله. تفضل. Baik, alhamdulillah kita masih melanjutkan liqa kita, daurah yang insya Allah tujuannya adalah untuk mengembalikan lagi umat ini kepada masa jayanya sebagaimana dulu kala. Dan insya Allah dengan daurah ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita atau mempersiapkan sanak saudara kita atau anak-anak didik kita dari setiap usia dan juga tingkatannya untuk dapat memahami nilai-nilai Islam yang sahih, nilai-nilai Islam yang benar. اليوم لعلنا نتناول لقاء اليوم مظاهر نراها منتشرة في الأمة، ومن انتشارها نظن أنها طبيعية لأننا ألفناها. سنتبين كيف أن الأصل أنها لا ينبغي أن تكون موجودة في الأرض. Jadi insya Allah yang pertama kita akan bahas adalah kita insya Allah akan melihat terkait peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang saking seringnya terjadi itu seolah-olah kita menganggapnya bahwa itu adalah hal yang biasa. نلاحظ يا أحباب، نلاحظ أن في هذه الأيام انتشرت كثير من الضلالات، انتشر كثير من المبتدعين، فرق ضلال كثيرة. هذه لم تكن موجودة، يعني لم نكن نسمع عنها مثلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في سيرة الصحابة أو حتى في التاريخ الإسلامي. عندما كنا نسمع عنها يعني أفراد لم يكونوا منتشرين أو لم يكونوا لهم قوة بهذا الشكل، كالبهائية، الصوفية البدعية، التشيع البدعي، الخوارج بمسمياتهم، المعتزلة بأسمائهم. فسابقا كانوا أفراد متخفين مستترين. نجد الآن الأمر منتشر جدا، بالإضافة إلى فرق ضلال غير إسلامية انتشر كثير جدا. لعلكم تعتقدون أو لأنكم ألفتم هذا تعتقدون هذا طبيعي، هذا ليس طبيعي في أمة الإسلام. إذن هذه مشكلة ظاهرة عندما ينشأ أولادنا وهذه البدع منتشرة جدا، هذا خطر كبير على التربية. Sebagaimana kita bisa perhatikan, terjadi banyak penyelewengan, penyimpangan, terjadi banyak kesesatan yang terjadi di umat ini dengan akidah-akidah yang melenceng dan lain sebagainya. Itu bukanlah hal yang wajar karena ini belum pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita bisa melihat firqah-firqah, di situ ada bahaya yang dituliskan oleh Syekh. Kemudian ada sufiyah yang bid'ah, kemudian tasyayyu' al-bid'ah atau syiah yang bid'ah, kemudian ada khawarij, kemudian ada mu'tazilah, dan juga dengan kelompok-kelompok mereka yang mengatasnamakan firqah-firqah tersebut. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwasanya sebetulnya ini bukanlah hal yang biasa. Kalau kita melihat, oh biasa itu umat Islam memang ada beberapa cabang dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu tidaklah biasa. Salah satu penyebab terjadi perpecahan ini adalah karena salahnya pola pendidikan Islam atau salahnya pola pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya untuk memahami agama yang betul. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، يعني هذا ليس شيء جديد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا من علامات آخر الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون، جمع سنين، يعني جمع سنة تصح سنين أو سنون. إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيهم الرويبضة. كلمة الرويبضة جديدة شوية، أصحاب لم يعرفوها. قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العام. إنسان سفيه ومع ذلك يسألوه ما رأيك في أحوال الأمة؟ ماذا ترى في حل الأزمة الاقتصادية العالمية؟ وهو ليس متخصص وليس على علم وليس على فقه، لعله تكون راقصة أو مغنية. طب هذا راقص أو راقصة مجالها في الرقص، لماذا تسألها عن الاقتصاد وعن حال الأمة؟ ما علمها في ذلك. هذا مغني ما علمه حتى تسأله في مشكلات الأمة والاقتصاد والعلوم المجتمعية. لا، هؤلاء بالنسبة لهذا المجال رويبضة، هو يتكلم في مجال سبحان الله هذا ما يحدث الآن. تفضل. Masya Allah. Jadi kalau tadi dibahas bahwasanya itu bukanlah hal yang normal terjadi di kalangan umat Islam, itu karena memang Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita dan sudah mengingatkan kita dari zaman beliau dulu bahwasanya dari hadis Abu Hurairah tadi yang disampaikan oleh Syekh bahwasanya akan datang tahun-tahun atau waktu-waktu bahwasanya nanti akan datang dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang waktu-waktu di mana orang itu dipenuhi dengan orang-orang khudda'ah. Khudda'ah itu adalah orang yang penuh dengan pura-pura, penuh dengan kepalsuan. Yang di mana di dalamnya orang yang berbohong itu dipercaya dan orang yang dipercaya itu dianggap berbohong. Kemudian orang yang berkhianat itu malah diberikan amanah dan orang-orang yang memiliki amanah akan dianggap berkhianat. Dan di dalamnya juga di zaman tersebut akan ada orang-orang roibitoh. Nah, ini roibitoh ini adalah suatu istilah yang baru di kalangan para sahabat pada saat itu, dan mereka bertanya, apa itu roibitoh ya Rasulullah? Roibitoh adalah orang-orang yang bodoh yang berbicara safih, ya. Safih itu adalah orang-orang yang bodoh yang berbicara dalam urusan-urusan yang umum atau urusan-urusan orang banyak. Maka di sini ini terjadi pada saat ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh, terjadi saat ini dan juga kita menyaksikannya bahwasanya ini merupakan salah satu pertanda akhir dari umat. Maka dari itu kita harus berhati-hati. فهذا يا أحباب ليس أصل. الأصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون الغالب أهل الصلاح. طب لماذا انتشر هذا الباطل؟ لأننا تركنا العمل بالوصية الأولى. لأننا لم نعد نلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح المجال لهؤلاء أن يظهروا، لأن لم يعد لنا مرجعية لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الناس يتبعون من يتكلم كلام حسن وكلام يعجبهم أو كلام منطقي أو كلام عقلاني، لم تعد مرجعيتهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من الطبيعي أن ينتشر أمثال هؤلاء وأكثر من هؤلاء. لماذا؟ لأن تركنا العمل بالوصية. تفضل. Jadi ini adalah bukan aslinya agama Islam. Karena agama Islam itu aslinya adalah agama yang membawa kebaikan, agama yang membawa maslahat.
Ketika perpecahan itu terjadi, maka itu bukanlah aslinya agama Islam. Dan kenapa perpecahan itu bisa terjadi? Karena umat ini sangat minim sekali mengamalkan wasiat yang pertama disampaikan oleh Syekh yang kemarin, bahwasanya kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengesampingkan hawa nafsu. Kalau memang kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengesampingkan hawa nafsu, niscaya insya Allah perpecahan dan juga pengkotak-kotaan umat ini tidak akan terjadi sebagaimana kita lihat sekarang. والصحابة الكرام كانوا يخافون من هذا الأمر. لذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لماذا يا أبو بكر الصديق وأنت أكمل الناس إيمانا؟ قال: إني أخشى إن تركت شيئا واحدا، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ماذا يقصد أبو بكر الصديق أن أزيغ؟ هو يقصد قوله تعالى في سورة الصاد: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فماذا قال الله عن بني إسرائيل؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا. طب سأشرح الزاغ إن شاء الله بعد الترجمة. Jadi para sahabat pun juga pada saat itu sangat menakuti jika peristiwa itu terjadi di antara mereka. Maka salah satu sahabat yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW kecuali aku juga mengamalkannya. Ketika ditanya, kenapa ya Abu Bakar? Padahal engkau adalah orang yang paling mulia di sisi Nabi. Kemudian dia berkata, bahwasanya aku takut bahwasanya ketika aku meninggalkan satu saja amalan yang diamalkan oleh Rasulullah, maka aku akan azig. Azig itu seperti goyah, seperti itulah kalau secara bahasa. Nah, yang dimaksud azig dari Abu Bakar As-Siddiq itu adalah dengan mengutip surat As-Saff ayat ke-5, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengisahkan, berfirman dengan kisah orang-orang pengikut Nabi Musa yang mana ketika mereka tidak mau menuruti perintah Nabi Musa, maka kaum tersebut digoyahkan. Dan orang-orang yang digoyahkan imannya, hatinya digoyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu niscaya mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala lagi. Dan itu dituliskan juga, difirmankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. ما هو الزيغ يا أحمد؟ في مسألتين في الزيغ. المسألة الأولى: الزيغ هو ليس النظر إلى الطريق الذي أنت عليه. الزيغ هو أن ينصرف بصرك عن الطريق الذي تريده أو تقصده. إذا لو أنا أمشي على طريق، أنا أبصر أو أنظر إلى طريقي حتى أصل إلى الهدف. ولكن إن انصرف بصري عن هدفي وعن طريقي إلى طرق أخرى، هذا اسمه زيغ. إذا ليس الزيغ أن أنظر ببصري إلى الطريق، لا، الزيغ هو أن ينصرف بصري عن طريق الحق أو عن هدفي أو عن طريق الجادة بعيدا عنه. إذا الزيغ هو عمل بصري. هذا هو الزيغ. تفضل. Dan yang dimaksud zaik di sini secara bahasa adalah ketika kita kalau bahasa Indonesia itu atau bahasa slangnya di pada sebuah jalan dan ingin menuju suatu tempat, maka ketika pandangan kita itu tidak tertuju dengan fokus kepada tujuan tersebut, maka kita akan melenceng. Nah, melenceng inilah atau ketika pandangan kita tidak fokus melenceng inilah yang disebut dengan zaik. Jadi kita melalui sebuah jalan untuk menuju sebuah tujuan, tapi kita tidak sampai ke tujuan tersebut karena pandangan kita teralihkan. Nah, ini yang dimaksud dengan zaik. وهذه دلالة خطيرة يا. هذا معناه أن زيغ القلب يتبع زيغ البصر.
يعني من زاغ بصره لشيء أعجبه عن دينه أكثر من دينه هذا غالبا ما ينصرف قلبه عن دينه أيضا. من زاغ بصره لشيء أعجبه بعيدا عن دينه غالبا ينصرف قلبه أيضا بعيدا عن دينه، حتى لو كان مسألة قلبية، حتى لو كان ما زال مدعيا التزامه بالظاهر، كهؤلاء الذين زاغت أبصارهم معجبين بالحياة الغربية. تجد بعض المسلمين الآن للأسف معجب بالحياة الغربية والحياة الأوروبية وبثقافتهم وبحياتهم، وإن كان ما زال في أندونيسيا وفي بلاد العرب أو المسلمين يدعي المظهر الإسلامي، لكن بصريا هو في الحقيقة معجب بهؤلاء. ثق تماما أن قلبه سيتبع بصره ويزيغ عن طريق الحق. لابد أن تؤمن وتعلم أن الحق والخير هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو في أقل الأشياء. Tafadhal. Baik. Jadi zaik ini secara bahasa memang ketika pandangan kita teralihkan dari tujuan kita. Namun ketika pandangan kita atau penglihatan kita teralihkan dengan tujuan kita, itu sama saja dengan hati kita juga teralihkan dengan tujuan kita. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah yang seperti yang kita lihat sekarang, bahwasanya mungkin kita tinggal di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, atau seorang yang tinggal di Timur Tengah, di Jazirah Arab, yang mereka mengaku bahwasanya mereka muslim, tapi pandangan mereka menganggap bahwasanya peradaban barat itu adalah peradaban yang paling maju. Semuanya seperti itu. Jadi mereka tidak menganggap bahwasanya Islam ini adalah pembawa peradaban yang paling maju. Jadi meskipun secara pandangannya mereka atau mereka sudah mengaku bahwasanya mereka ini adalah seorang muslim, namun mereka menganggap atau takjub dengan peradaban yang tidak mengusung peradaban Islam, maka itu juga sama saja dengan Allah sudah membelokkan hatinya atau mengalihkan hatinya meskipun dia mengaku bahwasanya dia adalah seorang muslim. هذه مسألة خطيرة. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة. عام أقل شيء بدعة في العام، أقل شيء، وأماتوا سنة. يعني الآن إحنا سنة 1442 للهجرة، يعني على الأقل أصبح في أمة محمد 1442 بدعة، ومات فينا 1442 سنة. ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة. قال ابن عباس حتى تحيا البدع. تحيا يعني ماذا؟ تحيا يعني تكون هي الظاهرة، تكون هي المألوفة بين الناس، تكون هي المشهورة بين الناس، وتموت السنن. والميت أين يكون؟ يختفي تحت الأرض، أي تختفي السنن. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هذا ليس الأصل يا أحباب، للأسف هذا بسبب ابتداع الناس وتركهم السنن. تفضل. طيب. Dan juga di sini ada asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata bahwasanya akan datang di setiap tahunnya di antara para manusia itu akan datang setiap tahunnya itu adalah bid'ah, dan juga setiap tahunnya akan satu sunnah yang akan mati. Jadi kalau sekarang kita hidup di tahun 1442 Hijriah, maka paling tidak sudah ada sekitar 1442 bid'ah yang terjadi dan 1442 sunnah yang terjadi. Itu terjadi setiap tahunnya. Sunnah yang dimatikan. Hatta tahya, sampai bid'ah tersebut dan sunnah yang dimatikan tersebut, yang dimaksud dengan tahya ini adalah hidup. Jadi sampai itu dianggap sebuah hal yang tabiat atau sebuah hal yang alami, yang maklum, dan juga sudah menjadi hal yang mendarah daging di antara tengah-tengah umat. Jadi bid'ah dan sunnah yang mati ini sudah dianggap wajar oleh umat. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat berbahaya, dan ini terjadi karena kita tidak berpegang teguh dengan apa yang kita sebut dengan sumber agama Islam, yaitu Quran dan hadis. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حذيفة بن اليمان
تموت فيكم السنن سنة. يعني مثلا هناك مسائل في الشرع يأتي زمان يقول لا داعي أن نتكلم في هذه المسائل، تحدث مشاكل، خلاص كنسل هذا. ثم يأتي زمان آخر هذه المسائل ستحدث مشاكل يا جماعة، لا داعي لهذا، كنسل هذا يكفي إن شاء الله. ثم يأتي زمان آخر يقول بعض لا هذا ستحدث مشاكل في هذا الزمان، هذا لا يتناسب مع هذا الزمان، كنسل هذا. فتموت السنن سنة ولا يبقى من الدين إلا القليل. فإن جاء أحد العلماء الصالحين يذكرنا بالحق، يذكرنا بالسنة التي ماتت ليحييها، الناس لا تعرف، لأن هذه لم يعد دروس أحد. قالوا هذا مبتدع، هذا مبتدع. ما الذي أمات السنن؟ عدم الالتزام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الكتاب والسنة بالهوى. نأخذ هذا ونترك هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل. Dan juga asar dari Hudzaifah ibnu Yaman yang mana radhiyallahu anhu, yang mana berkata bahwasanya akan mati di antara kita sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu sunnah per satu sunnah, sampai ketika ada yang datang seorang ulama yang mengatakan untuk menghidupkan sebuah sunnah, maka orang-orang itu sampai mengatakan, oh sesungguhnya ini bid'ah, padahal itu adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking dianggap wajarnya sunnah itu tidak diamalkan oleh orang-orang muslim, ketika satu orang ulama atau satu orang ahlu ilm yang mengatakan bahwa ini sunnah dari Rasulullah, maka orang muslim pun akan mengatakan, oh itu bid'ah. Itu saking wajarnya. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sudah terjadi di zaman kita sekarang. اسمعوا لكلام الإمام أبو محمد عبد الله بن منازل. أنا أريدكم أن تسمعوا لكلام هؤلاء الحكماء، هذا وهؤلاء تربوا في محضن القرآن الكريم وفي السنة، عندهم حكمة عالية جدا. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض، لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله. ابتلاه بماذا؟ بتضييع السنن. بتضييع السنن، يعني يضيع الله سبحانه وتعالى يبتليه بأن تضيع السنة منه لأنه ضيع الفريضة. طيب وبعدين؟ ولم يبتلى أحد بتضييع السنن، والذي يبتلى بتضييع السنن المرحلة التي بعد ذلك ما هي؟ يبتليه الله بالبدعة فيكون مبتدع. أنا أضيف على كلام الشيخ أبو محمد عبد الله بن منازل فأقول: ولم يبتلى أحد بالبدع، وهذا رأيناها رأي العين، لم يبتلى أحد بالبدع إلا أوشك أن يختم عليه بنفاق أو شرك. الله نراها بأعيننا، هذا لسان واقع. أعيد مرة ثانية حتى تفهموا كيف التعامل، تفهموا حكمة الله سبحانه وتعالى. يا حبيبي الفهم مهم. قال أبو محمد عبد الله المنازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله. ابتلاه بماذا؟ بتضييع السنن. طيب المرحلة الثانية: ولن يبتلى أحد بتضييع السنن، الذي يبتلى بتضييع السنن ويستمر على ذلك إلا أوشك أن يبتلى بالبدع. الله يبتليه بالبدع لأنه هو ترك الفرائض فالله يبعده عنه. أنا أضيف وأقول: الذي وصل إلى مرحلة البدع هذا لم يبتلى أحد بالبدع إلا الخطوة التي بعدها، ما هي؟ إلا أوشك أن يختم عليه بنفاق أو شرك، وهذه رأيناها بأم أعين. تفضل. Masya Allah. Ini perkataan dari Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Munazil. Ini perkataan yang sangat-sangat dalam sekali, yang sangat-sangat memiliki hikmah yang sangat-sangat perlu untuk kita petik. Di mana beliau berkata bahwasanya seseorang tidak akan menghilangkan sebuah kewajiban dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia akan diberikan musibah ibtalahu itu, atau diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hilangnya sunnah, dengan mereka menghilangkan sunnah. Jadi kalau sudah meninggalkan kewajiban, maka Allah akan memberikannya musibah dengan kehilangan sunnah juga. Dan seseorang yang sudah kehilangan sunnah ini, dia akan diberikan musibah juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang bid'ah.
Jadi kalau kita tidak mengamalkan fardhu, tidak mengamalkan kewajiban, maka kita akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita kehilangan sebuah sunnah. Dan ketika kita kehilangan sebuah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita musibah lagi dengan kita mengamalkan sebuah bid'ah yang itu sudah kita anggap wajar terjadi. Seperti itu. Dan ini Syekh Mahmud hafizahullah taala menambahkan dari perkataan Syekh Abu Muhammad Ibnu Al-Munazil tadi, bahwasanya seseorang yang sudah dalam posisi, sudah dalam derajat dia mengamalkan bid'ah, maka dia akan diberikan oleh Allah sebuah musibah, yaitu musibah akan mengakhiri hidupnya atau khitam dalam hidupnya itu, atau penutup usianya itu adalah dia dilabeli sebagai orang yang munafik atau orang yang musyrik. Ini sangat-sangat dalam sekali, dan ini sudah kita lihat ciri-ciri karakteristiknya dalam kehidupan kita dalam beragama saat ini. Dan ini Syekh mengatakan ini itu merupakan pengalaman beliau sendiri, sudah melihatnya secara langsung dan sudah membuktikannya sendiri secara langsung. لو لاحظنا حولنا يا أحمد، ألا تلاحظون أن البركة نزعت من الأمة؟ نكاد لا نجد بركة في الرزق. أموال قد تأتي كثيرة وتنفق في أبواب لا نفع فيها. لا يوجد بركة في الوقت. الوقت يمر وتجد أن اليوم انتهى وأنت لم تحدث شيئا نافعا. أمور بسيطة جدا. حتى لا يوجد بركة في الذرية، إما بكثرة العقم. يعني أصبح في مصائب الآن في الأجساد والأولاد والزوجات والأبناء. مثلا فالمصائب في الأجساد ما نراه ونسمعه الآن من أمراض ما سمعناها قبل ذلك. ما سمعنا قبل ذلك بالكورونا، ما سمعنا قبل ذلك بالإيدز وما الإيدز، هذا جديد. ما سمعنا قبل ذلك بالسرطان، أمراض جديدة. هذا نزع بركة أم لا؟ في نزع بركة في الأولاد، ألا تلاحظون ذلك؟ أولا انحراف كثير من الأولاد. كثير من الأولاد الآن على الباطل منحرفين وتربيتهم صعبة جدا وعلى الفساد ولا نستطيع إصلاحهم. كذلك نزع البركة بكثرة السقط يا أحباب. الآن نسمع عن كثير ما يسمى حالات السقط أو الطفل الأزرق الذي ينزل ميت أو ينزل معوض، بل حالات العقم الآن زادت كثيرا. عندنا أيضا نزع البركة في الزوجات. الوطن الإسلامي، العالم الإسلامي، حتى بما فيهم مصر، حققوا أكبر معدلات طلاق في العالم. إذن هذا يدل على عدم استقرار عائلي، يدل على تشوه الثقافة الأسرية عند كثير من الرجال والنساء المسلمين والمسلمات عموما. إذن هذا نزع بركة حتى في الحياة الزوجية. ألا تلاحظون ذلك أم لا؟ هذه مشكلة لابد أن نلاحظها، ربما لأنها معتادة، أنتم اعتدتوها أصبحت معتادة، لكن الأصل هي لم تكن في أمة الإسلام قبل ذلك. تفضل. Masya Allah. Dan selanjutnya salah satu konsekuen yang kita hadapi dengan kita tidak mengamalkan wasiat yang pertama tadi, atau dengan kita tidak mengamalkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan mengesampingkan hawa nafsu, itu adalah dengan dihapuskannya sedikit demi sedikit, atau dengan dicabutnya sedikit demi sedikit barokah di antara kita. Salah satunya adalah barokah waktu, barokah kebaikan atau barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasa bahwa ketika kita mengakhiri hari pada suatu hari, kita merasa bahwasanya pada hari itu kita belum melakukan apapun yang bermanfaat bagi orang banyak? Itu adalah salah satu ciri dicabutnya barokah atas waktu kita. Meskipun kita mendapatkan rezeki, sekarang barokah rezeki. Meskipun kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita juga belum bisa melakukan hal yang bermanfaat dari rezeki tersebut. Jadi kita malah justru tasarrufkan atau mengakomodasikan rezeki kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu juga salah satu juga dari musibah-musibah yang menimpa jasad-jasad kita atau menimpa jasad umat muslim, itu banyak sekali. Bisa jadi ketika
musibah itu terjadi kepada anak-anak kita. Artinya adalah barokah itu dicabut dari kenikmatan kita memiliki anak-anak. Contohnya adalah dengan banyaknya dari anak-anak itu yang sulit sekali diatur di zaman sekarang. Dan mereka banyak yang melenceng, banyak yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Ini merupakan salah satu ciri bahwasanya dicabutnya barokah di antara kita. Dan juga banyaknya kedurhakaan yang dilakukan oleh anak-anak. Ini juga merupakan salah satu ciri dicabutnya barokah di antara kita. Dan juga dicabutnya barokah dari istri-istri kita atau dari pasangan-pasangan kita atau suami-suami kita. Itu sebagaimana yang sudah terjadi sekarang, yang mana di sini Syekh tuliskan beliau permisalkan negara beliau sendiri yaitu Mesir, itu menjadi bukti fakta bahwa Mesir menjadi salah satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi. Maka di sini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga yang terjadi di antara umat Islam itu sangatlah lemah. Ini juga merupakan salah satu ciri-ciri dicabutnya barokah di antara kita. Maka dari itu ini merupakan sebuah pertanda ketika kita mengabaikan nasihat yang pertama tadi, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita berkeluh kesah. يا أحباب ما تظنوه شيء طبيعي، هذا ليس طبيعي. هذا نتيجة وعقوبة، نتيجة وعقوبة، نتيجة لشيء نحن فعلناه، وعقوبة من الله سبحانه وتعالى بأن الله نزع منا المعية الخاصة. الأصل إن الله سبحانه وتعالى معنا، صح أم لا؟ مع المؤمنين معية خاصة، معية توفيق ونصرة. لم تعد معنا هذه المعية الخاصة. السبب قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب التي في الأجساد وفي الأولاد وفي الزوجات ما كسبت أيدينا. ماذا كسبت أيدينا؟ أننا تركنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشغلتنا الأهواء والدنيا والمعاصي، فأصبح هذه عقوبة ونتيجة لهذا الفعل. Masya Allah. Jadi apa yang kita anggap bahwasanya itu adalah hal yang wajar, bahwasanya itu adalah hal yang tabii, itu sesungguhnya adalah tidak tabii sama sekali. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersama kita. Innallaha ma'ana. Betul atau tidak? Jadi Allah itu pada dasarnya bersama dengan kita, bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri bahwasanya ini adalah ukubah, ini adalah cobaan, dan ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan dicabutnya ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, atau dicabutnya kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Jadi innallaha ma'ana, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kebersamaannya karena apa? Karena itu adalah konsekuensi dari apa yang kita telah perbuat. Di sini Syekh Mahmud mengutip dari surat Asy-Syura ayat ke-30, bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita itu semua terjadi karena perbuatan tangan kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni yang sisanya. Jadi pada dasarnya musibah yang terjadi dari anak-anak kita, dari istri kita, dan musibah yang terjadi secara umum untuk umat ini, itu semua terjadi karena kita tidak mengamalkan, karena kita tidak mengindahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan dalam As-Sunnah. Dan kita terus berbuat dengan mengedepankan hawa nafsu, berbuat maksiat dan lain sebagainya. Allahumma musta'an. وأنا أضرب لكم مثال بسيط، لأن البعض يقول يا شيخ هذه مظاهر طبيعية. للأسف يعني بسبب انتشار المصائب فالناس ظنوا أن المصائب هذه هي الطبيعي. فمثلا في الأجساد الآن إذا وصل الرجل إلى سن 50 أو 60 خلاص قال إحنا كبرنا يا شيخ. يا أحباب، كان سلفنا الصالح الصحابة الكرام كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم عمره تجاوز 80 سنة. سراقة بن مالك كان في القوات الخاصة التي اقتحمت إيوان كسرى، قوات خاصة، وكان عنده 80 سنة. تعال الآن رجل عنده 80 سنة
قل له تعالى نمشي، قال حتى المشي لا أستطيع. إذا هذا نزع بركة أم لا؟ إذا هذا غير طبيعي إن الرجل يكون عنده 60 سنة أو المرأة عندها 60 سنة أو حتى 55 أو حتى 70 ويقول خلاص أنا سأموت أنا. هذا نزع بركة، لم يكن سلفنا الصالح ذلك. تترجم أم أكمل؟ Mungkin utarjemah ulang, Syekh. تفضل. Dan salah satu ciri-ciri lainnya di mana barokah dari Allah Subhanahu wa taala itu dicabut adalah ketika kita melihat bahwasanya hal ini adalah hal yang wajar. Dan seumpamanya ketika kita melihat seorang yang usianya tua di antara kita itu kita melihatnya wajar, oh Syekh wajar saja mereka kok sedikit tidak bersemangat dalam beragama dan sebagainya, padahal karena memang usia mereka yang sangat tua. Padahal di sini kita kalau melihat para sahabat yang pada saat itu mereka ikut berperang dengan Rasulullah SAW, bahkan beberapa dari mereka itu usianya sudah hampir menyentuh 80 tahunan. Dan bahkan ketika mereka diutus untuk berperang untuk merebut bendera-bendera Kisra, bendera-bendera kekaisaran Persia pada saat itu mereka di usia yang sudah sangat-sangat tua sekali, bahkan ada yang sampai mencapai 80 tahun. Bukankah ini merupakan ciri-ciri dicabutnya barokah di antara kita ketika kita sampai di usia tua kita saja kita belum memiliki semangat yang sama untuk berjuang dalam agama Islam. الإمام الطبراني رحمه الله الذي وضع كتابا في السنن فيه أكثر من 70,000 حديث، عاش 200 سنة وظل يؤلف ويجمع الحديث حتى مات. الآن انظر الأعمار كيف صارت، وأمثلة هذا كثير. Dan Imam At-Tabarani yang memiliki hadis sampai 71.000 hadis banyaknya itu menulis dengan di usianya sudah sangat tua sekali. Maka bukankah ini merupakan salah satu ciri-ciri bahwasanya umat kita sekarang sedang dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. كذلك في الأولاد يا أحباب، انظر الآن قد يكون الولد عنده 18 سنة أو 17 سنة لا تستطيع أن تعتمد عليه في أي شيء، لا عنده مبدأ ولا عنده فكر ولا عنده حكمة. بينما انظر إلى سلفنا الصالح، أسامة بن زيد يقود جيش فيه فحول الصحابة وعنده 18 عام. أبناء عفراء يقتلون صنديد قريش أبو جهل وهم عندهم 12 سنة والآخر عنده 10 سنوات. يحملوا قضية ومسؤولية وعندهم حكمة. سبحان الله، هؤلاء أولاد. هل رأيتم كيف نزعت البركة حتى في الأولاد؟ Masya Allah. Dan coba kita lihat di antara salah satu ciri-ciri musibah itu sedang menimpa kita. Kita melihat generasi anak-anak muda. Ketika kita melihat generasi anak-anak muda zaman sekarang di mana mereka di usianya adalah yang 18 tahun, yang 19 tahun tidak bisa diberikan amanah apapun, tidak memiliki hikmah, tidak bisa dimintai tolong, tidak bisa diberi kepercayaan dan lain sebagainya. Sedangkan para sahabat pada zaman dulu, ada Usamah ibnu Zaid, ketika beliau memimpin peperangan, menjadi jenderal dalam peperangan, beliau memimpin di usia yang 18 tahun. Dan para sahabat yang pada saat itu mempertahankan pasukan muslim dari Abu Jahal dan lain sebagainya itu pada di usia mereka yang masih remaja. Sedangkan anak-anak kita sekarang di usia yang sama itu masih belum memiliki kebijaksanaan, masih belum memiliki pemikiran yang maju dan lain sebagainya. يا أحباب لا تنظروا إلى الواقع الذي تعيشون فيه. اقرأوا التاريخ الإسلامي، اقرأوا تاريخ أمتكم حتى تعرفوا الفرق بين الحياة التي كنا عليها والحياة المعاصرة، حتى تعرفوا أن ما نحن فيه الآن هو ابتلاءات، ليس الحياة الجميلة التي ينبغي أن نكون عليها. اقرأوا التاريخ الإسلامي وانظروا كيف كان أسلافكم يعيشون، كيف كان أجدادكم يعيشون. Jadi hikmahnya adalah sekarang cobalah kita membaca sejarah umat Islam, kita membaca sejarah tarikh Islam itu sendiri, bagaimana para sahabat dulu hidup, bagaimana mereka di usia mereka yang sangat muda, mereka sudah memiliki pengaruh dalam umat Islam. Maka kita harusnya membaca dan mempelajari dan mengambil hikmah daripada cerita-cerita tersebut sehingga kita dapat memiliki semangat yang sama dengan mereka.
الآن تلاحظون منذ شهر تقريبا أو منذ شهرين كان هناك مؤتمر دولي حول تغير المناخ. دول أوروبا وأمريكا وروسيا والصين كله حضر، لأنه الآن في مشكلة في المناخ، في تلوث عالمي، في تلوث جوي، في ثقب أوزون، في انحباس حراري. ألا تسمعوا هذا أم لا؟ تعرفوا هذه المشاكل التي تشغل العالم الآن؟ هذه موجودة الآن مثل الأخبار تسمعوها. Belum lagi musibah-musibah yang menimpa muka bumi ini, di mana kita bisa melihat juga fakta di mana kadar ozon yang ada di muka bumi berkurang, kemudian bumi ini sudah tidak lagi sehat dan lain sebagainya. Ini kita sudah bisa melihatnya. Ini ciri-ciri sebuah musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Kita bisa melihatnya semuanya pada saat ini. هذا ليس شيء طبيعي. هذه نتيجة وعقوبة. إذا كان هم كفار لا يعرفون ذلك، الله سبحانه وتعالى أخبرنا. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا الله سبحانه وتعالى سخر ما في السماوات لنا لخدمتنا يا رب، لكن الآن أصبحت تحاربنا، أصبح في تلوث يقتل الناس، أصبح في انحباس حراري يقتل الناس ويقتل الأراضي الزراعية. ما السبب؟ السبب في سورة الروم، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد يعني هو في الآية الأولى الله قال سخر لكم لتخدمكم. الله سخر السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض لتخدمكم، لكن بعد ذلك قال فسد البر والبحر. لماذا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما الذي عملوه؟ تركوا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيحق على الله أن يبتليهم بالنعمة التي أنعمها عليهم. فبعد أن كانت السماوات والأرض مسخرة لخدمتهم أصبحت مسخرة لقتلهم وابتلائهم وتعذيبهم. Masya Allah. Dan kalau kita masih berpikir bahwasanya itu semua terjadi karena hal yang wajar, bahwasanya bumi ini sudah tidak baik-baik saja itu karena hal yang wajar, maka itu pada dasarnya itu adalah akibat. Sebuah akibat dan sebuah musibah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dulu telah berfirman dalam surat Luqman ayat ke-20 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan langit dan bumi ini semuanya diciptakan adalah untuk berkhidmah untuk manusia, untuk memberikan berkahnya untuk manusia. Buah-buahan, tanaman, udara semuanya itu adalah untuk dipergunakan oleh manusia. Kemudian kenapa kok sekarang kita melihat bahwasanya bumi ini tidak baik-baik saja? Itu terjawab pada surat Ar-Rum ayat ke-41 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya telah muncul kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan ini semuanya terjadi karena apa yang telah diperbuat manusia. Jadi apa yang sebelumnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah kepada manusia, untuk menyediakan segala apa yang dibutuhkan manusia, sekarang berbalik melawan manusia. Udara yang kita hirup ini sudah tidak baik. Bahwasanya makanan yang kita makan sudah tercemar. Kemudian tanah yang kita tinggali sudah tidak baik. Itu semuanya yang dulunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelangsungan hidup manusia, sekarang berbalik melawan manusia. Itu semua terjadi karena apa? Karena perbuatan tangan kita sendiri dengan apa yang sudah kita amalkan. Apa yang kita amalkan? سجلوا منقطع. سجلوا. Terputus, سجلوا terputus. طيب نكمل. جالو ينتظر سجاله يمكن الشبكة غير جيد.
Assalamualaikum. Tadi terpotong, Set. Terputus, Set. Sampai mana tadi? Sampai surat Rum. Ayo. Jadi di dalam surat Ar-Rum itu dijelaskan bahwasanya dulu tanah dan laut yang diciptakan, bumi dan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berkhidmah untuk manusia, kemudian sekarang berbalik melawan manusia itu karena apa yang telah kita lakukan. Apa yang kita lakukan yaitu meninggalkan kitabullah dan juga sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman tersebut? Itu adalah agar kita kembali kepadanya. مسألة مهمة يا أحباب، وأرجو أن تركزوا معي شوي وتنتبهوا معي. ألا تلاحظون الآن تنتشر في الأمة الإسلامية بالذات المشاكل النفسية، الاضطرابات العصبية، حتى الأمراض القلبية والاجتماعية أصبحت منتشرة بين كثير من المسلمين. هذا أصبح يتزايد حتى إن المتخصصين أصبحوا قلقين من ذلك، وأصبحوا يتوقعون، هذا ليس كلامي، هذا كلام الأطباء المتخصصين، أصبحوا يتوقعون أن هذه بسبب هذه الاضطرابات النفسية والعصبية، خاصة مرض الاكتئاب الذي بدأ ينتشر في العالم الإسلامي وغيرها، يتوقعون أن سيصل إلى أن يكون أكثر من 90% من العالم الإسلامي خاصة يعانوا من أمراض تسمى الأمراض النفس جسمية. سنذكرها، الأمراض النفس جسمية. تفضل. Kemudian permasalahan lagi yang datang sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ciri-ciri dicabutnya berkah di antara kita adalah ketika kita sudah memiliki permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Di sini kita dihadapkan dengan penyakit-penyakit yang dulu belum pernah terjadi di antara kalangan umat manusia. Kita di sini dihadapkan dengan penyakit-penyakit yang tidak lazim sebelumnya ditemukan di kalangan manusia, dan itu terjadi di antara kita. Dan bahkan prosentasenya akan bertambah sedikit demi sedikit, dan ini merupakan perkataan orang-orang yang mutakhosis, bahwasanya atau mutakhosis adalah orang-orang yang fokus membahas hal ini, bahwasanya itu semua terjadi, bahkan perkembangannya akan menyentuh sampai persentase 90% penyakit-penyakit tersebut itu akan menimpa orang-orang yang berada dalam golongan umat muslim. Jadi 90% musibah-musibah tersebut itu akan terjadi kepada orang-orang atau kepada umat muslim secara umumnya. Dan apa saja penyakit-penyakitnya insya Allah akan disebutkan oleh Syekh. Itu disebut dengan penyakit an-nafsu jismiyah. Jadi penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita sendiri. ستتعجبون عندما تسمعوا هذه الأمراض، لأن هذه الأمراض فعلا أصبحت منتشرة جدا الآن. أولا السكر العصبي الذي تسموه الدايبت، هذا منذ فترة لم يكن كبير، الآن كثير جدا للكبار والصغار. اثنين القرحة والحموضة العصبية، الحموضة التي يشعر بلس دلم أو ما يسموها مثل حرارة في هذا الجزء في المعدة، هذا نفس جسمية. ثلاثة أمراض ضغط الدم، وهذا أصبحت منتشرة جدا سواء بالارتفاع أو الانخفاض، لم تكن قبل ذلك. أربعة الصداع النصفي، هذا أيضا أصبح منتشر، كثير من الناس الآن يشكو منه، لم يكن قبل ذلك. خمسة اضطراب القلب وأمراض القلب بأنواع مختلفة. ستة الاضطرابات المعوية، السمنة المفرطة، لأن تجد هناك ناس عندهم سمنة مفرطة. سبعة مرض الاكتئاب. ثمانية الجلطات الدماغية، الجلطات الدماغية خاصة، بالإضافة لتنامي حالات الانتحار. كل هذه أمراض نفس جسمية ليست طبيعية، فانتشارها هو نتيجة أو عقوبة أيضا. Masya Allah. Jadi penyakit-penyakit nafsu jismiyah ini itu penyebarannya terjadi di kalangan umat Islam secara umumnya, sampai 90% itu pengidapnya adalah umat Islam. Itu karena ini merupakan hukuman dan juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit-penyakit yang pertama adalah
diabetes. Yang nomor 1 adalah sukar, penyakit gula, diabetes. Yang kita sebut dengan diabetes ini banyak sekali kita temukan di antara orang-orang Islam, di antara umat-umat Muslim. Padahal dulu sangat sedikit orang yang terkena diabetes. Kemudian al-qurhah ini adalah al-qurhah qabla qalil ya. القرحة هي جروح تكون في المعدة أو ومنها نوع آخر اسمه الحموضة. الحموضة وهو بالإنجليزي heartburn، بالإندونيسي بنس دلم أو بنس دلم. Ayo. Jadi yang kedua ini adalah penyakit yang menyerang lambung kita. Bisa jadi itu adalah mah yang dimaksud oleh Syekh, atau bisa jadi ini adalah asam lambung. Jadi penyakit-penyakit perut yang menyebabkan adanya rasa panas di dalam maidah atau di dalam lambung kita. Itu adalah penyakit yang kedua. Yang ketiga adalah duktudam. Duktudam ada Syekh? الضغط الدموي اسمه درة Tekanan darah. Darah rendah? Tekanan darah. ماذا؟ Tekanan darah ini. Irtifa. Ayo. تكن درة صحيح. Ayo. Yang ketiga itu adalah penyakit tekanan darah. Bisa jadi darah rendah, bisa jadi darah tinggi. Padahal dulu umat Islam itu tidak banyak yang mengidap penyakit tersebut. Yang keempat adalah pusing yang sebagian atau migrain. Kemudian yang kelima adalah penyakit-penyakit hati dan juga penyakit-penyakit organ-organ dalam kita. Itu yang kelima. Semua sadis ya? السادس Ayo. السادس الاضطرابات المعوية والسمنة المفرطة. Stroke. مو stroke. لا السمنة يكون سمين جدا. Ayo. هذا سمنة مرضية. Ayo. Dan yang keenam ini adalah obesitas. Jadi banyak sekali orang Islam sekarang yang mengidap penyakit obesitas. Dan yang ketujuh adalah al-iktiab. Iktiab ada Syekh. لا أعرف اسمه أعتقد depressed بالإنجليزي depressed، ما لا أعرف الإندونيسي. الإنسان يشعر بضيق وحتى يريد أن ينتحر، يريد الانتحار ولا يحب الحياة هذا مرض نفسي. Ayo. Jadi seperti orang itu, kalau yang dijelaskan oleh Syekh adalah penyakit iktiab itu adalah ketika orang itu merasa bahwa dia itu sempit, dia itu merasa dalam tekanan terus, tidak ingin melanjutkan hidup dan sebagainya, seperti stres seperti itu. Kemudian yang ke-8 itu adalah penyakit stroke. Jalatot ad-damagiyah itu adalah penyakit stroke. Ini juga terjadi banyak sekali di antara umat muslim, dan ini merupakan tanda-tanda, ini bukanlah hal yang wajar, melainkan ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita perbuat dengan meninggalkan ajaran-ajarannya. تمام. هذه يا أحباب ليست شيء طبيعي. الناس للأسف الآن لعلكم الآن انتبهتم أن هذه أمراض جديدة بدأت تنتشر جديدة. إذا هذا شيء مستحدث في الأمة، شيء نتيجة، هذا ناتج أو عقوبة. عقوبة لماذا؟ قال تعالى، اسمع لقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اسمع، معيشة ضنكا، يشعر بالاكتئاب، ضغوط نفسية. وفي سورة الأنعام قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فضاقت صدور المسلمين وساءت أخلاق المسلمين وتباغضوا وتدابروا وزادت الأمراض النفسية. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه نتيجة وعقوبة لمن فعلها. تفضل. Masya Allah. Jadi itu semua penyakit hati, penyakit yang menimpa akibat nikmat-nikmat yang dicabut dari kita, itu semuanya adalah merupakan hukuman, merupakan ukubah, dan juga merupakan natijah, merupakan sebuah akibat dan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita perbuat. Di sini kita bisa belajar dari surat Toha ayat 100 ke 24
di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku dengan dari menyebut namaku, maka mereka akan hidup dengan kehidupan yang dongka. Kehidupan dongka, ma'isyatan dongka. Ma'isyatan dongka itu adalah ketika kita merasa hidup ini sempit, hidup ini tidak bergairah lagi, hidup ini sangat-sangat tidak memiliki arti dan lain sebagainya. Dan insya Allah, dan mereka di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan yang buta. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An'am bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya kepadanya petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya, akan melapangkan syukurnya dan lain sebagainya. Dan barang siapa yang Allah menginginkan kesesatan atas hambanya, maka dia atau Allah akan menjadikan dadanya itu sempit, hatinya itu sempit, dan tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia seperti sedang menaik atau memanjat naik ke atas langit. Dan sesungguhnya itu semuanya adalah sebuah sebab, itu semua adalah sebuah akibat yang telah kita perbuat dari apa yang kita lakukan. Dan disinilah kemudian dada-dada orang muslim menjadi dada-dada yang sempit, dan akhlaknya menjadi akhlak yang buruk, dan terjadilah perpecahan, terjadilah perselisihan di antara umat muslim. Itu tadi sebabnya adalah karena tidak mengamalkan wasiat pertama. هذه بعض العقوبات التي نعيش فيها الآن فعلا في واقع الأمة بسبب ترك الشق الأول من الوصية، بسبب عدم الالتزام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء القادم نتكلم عن بعض أمراض الأمة التي نعيشها الآن بسبب ترك الشق الثاني من الوصية، وهو تقديم الهوى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Masya Allah. Dan ini semuanya terjadi, yang kita bahas ini semua adalah konsekuensi ketika kita meninggalkan bagian pertama dari wasiat yang pertama itu, bahwasanya kita harus berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Ketika kita tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, maka konsekuensinya adalah ini. Dan insya Allah di muhadharah yang akan datang, kita akan mempelajari apa konsekuensi yang akan kita hadapi ketika kita meninggalkan bagian kedua dari wasiat, yaitu mengesampingkan diri dari hawa nafsu. جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم. يعني قبل أن أنسى الاكتئاب يسمى دبريسي باللغة الإندونيسية. تمام؟ طيب جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, iktikab itu depresi ayo. Jazakumullah khairan katsiran Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yahfadukum. Masya Allah. Waalaikumsalam Syekh. Masya Allah. Izin Ustaz.